家人弟兄姊妹平安，感謝主嘅恩典呵，自家再次又見面咯。上帝師父弟兄姊妹人人健康平安，呵，自家就是呢家人團結嘅氣氛，自家可以請弟兄姊妹可以準備心，默默嘅禱告，自家求主耶穌幫助自家，充滿自家，帶領自家嘅氣氛，從開頭到結束，一切都係榮耀主嘅名。好，自家禱告呀。阿門。自家嚟唱家人嘅團歌，就係求主耶穌幫自家力量人咯，喊人能夠為上帝結果子。Ya, lagu Mars Usia Indah.年老时候，人要结果子，满了枝将而常发起，好羡慕耶和华，他是我磐石，在他毫无不义。年老时候，人要结果子，满了枝将而常发起，好羡慕耶和华，他是我磐石，在他毫无不义。自家嚟一齊嚟讀一個家人嘅金句，就係團訓，嗬。記載一個詩篇，一個詩篇71篇8到9節，自家齊齊嚟讀。你的讚美，你的榮耀，終日必滿了我的口。我年老的時候，求你不要丟棄我；我力氣衰弱的時候，求你不要離棄我。詩篇71篇8到9節，阿們。呀，祝所有嘅弟兄姊妹，自家常常在家嘅生命中，自家有時候每次到按樣樣，按多嘅難題，自家就呢多嘅，有時候自家每次到唔知按樣變好，但係自家靠咗主耶穌，耶穌係自家嘅救主，佢係自家嘅神。佢係能夠把自家嘅一切嘅心中嘅難題難處安靜下來，自家相信上帝是自家嘅心中混亂嘅心中能夠幫自家安靜。好，自家一唱一首詩歌就會安靜在主裏。好，靈谷必谷。翅膀云霞。
我要安静在你身上。我灵安息在基督里，你大能使我安然心靠。当大海翻腾，波涛汹涌，我以你坚持暴风山空，负你人作王在洪水中，我要安静至你身上。当大海翻腾，波涛汹涌，我以你坚持暴风山空，负你人作王在洪水中，我要安静至你身上。我要安静至你身上，我要安静至你身上。呀，主嘅所有弟兄姊妹，當自家去到好像自家嘅分辨中要風浪面對嘅時候，自家記得自家能夠安全，因為上帝佢係自家嘅神，佢係自家嘅主，自家能夠安全。好，弟兄姊妹，自家嚟禱告，之前自家每兩件事禱告。自家記得你個從家可按多人家出門，按多你個人家去旅行。求上帝保護自家嘅呢個家。吹你個從家時候，人人保護人民，記得人盡多鄉村個人要安全，求上帝保護自家呢個家。天意自家一杯家連弟兄姊妹嘅信心禱告，求上帝堅固。當記得啥吹生活中出到孤單，按多嘅困難，身體也唔強壯了。但係主耶穌係嘅力量，自家求助本記，人人要喜樂嘅心，健康嘅身體，堅固嘅信心，依靠仰望上帝，好自家同心開聲禱告。親愛天父上帝，我哋滿心感謝你，主耶穌帶領我哋嘅兒女嘅家，今年你嘅我哋嘅人，你嘅兒女嘅人民，愛過你嘅過嘅年節，要按多嘅盡多各人嘅鄉村，主啊，我哋求你幫助兒女嘅家，使到要安全，要健康，把你嘅以前都能夠過去，主啊，我哋一杯按多嘅你嘅兒們，奉你嘅從家kita sa jiwa hi chut mun li hang Chúa Giêsu tay liang kita sa cái lưu trình無論到hôm nay tôi yêu chủ cái thống trái Chúa Giêsu bảo phụ con cô cảm chia chân mùi nhà cái ân tiền ngài tân gia oi bui ngài tân cá liền thi hồng chỉ môi lo nhận cái nhà cái gì muốn kita sa nhận trong cái yêu sĩ heo xin thì con nên yêu cái nhon nhọ yêu cái chít piang kiểu song ti on bui kita nhìn chơi chít piang chung bui xịt hi lâu xin sim tan hay kita sa nên kêu khâu chỗ chủ cái lực lượng nên kêu miền tôi chỉ chạy cái nhon nhọ chít piang Chúa Giêsu pun kita sa nên cái tệ xin cha cho chủ cái lực lượng cha cho Chúa Giêsu帮助on bui kita sa nhìn nhận yêu kiên cố xin sim chỉ khâu nhong mong chủ cảm謝讚美nhà cái ân điển你lo好好我哋sa thi用姊妹cái家中我哋sa cái同差你保護kita nhìn cảm謝Chúa Giêsu ngài tân kinh nhất chạy chi ca liên thon khe nền kêu chiếu chiếu cho ha lời kinh bay Chúa Giêsu kêu như chúc phúc ngài tân nhìn cảm謝nhà cái ân điển ngài tân thùng sim to co phong khao Chúa Giêsu thể xin cái miệng kỳ to Amen
也祝所有嘅弟兄姊妹，自家在一起，自家係得信嘅人，自家係衝主耶穌嘅好山啊，好山啊，佢係至高至善，啊，佢配得自家歌技，自家榮耀嘅，嗬，自家係衝好山啊，好山啊。归主我神，和散那归于至高神，荣耀，荣耀，荣耀，愿荣耀归万王之王，荣耀，荣耀，愿荣耀归万王之王，我们齐声赞美。这是真尊名，全凭尊贵归主我神，愿荣耀归万王之王。Intro。Hosana。Hosana, Hosana, Hosana归于至高神。Hosana, Hosana, Hosana归于至高神。我们齐声赞美，你至圣尊名。归主我神，和散那归于至高神，荣耀，荣耀，愿荣耀归万王之王，荣耀，荣耀，愿荣耀归万王之王，我们齐声赞美。尊名，全凭尊荣归主我神，愿荣耀归万王之王，愿荣耀归万王之王，愿荣耀归万王之王。阿門。願榮耀歸是家嘅萬王之王、萬主之主，阿們。即刻嚟下來讀上帝嘅話，讀嚟嘅聖經，嚟嘅記載哥林多前書第10章10節讀到13節。哥林多前書10章10節讀到13節，即刻齊齊來讀嗬，即刻慢慢來讀，嚟嘅經節。第10節อันยอง講，你們也不要發怨言，像他們有發怨言的，就被滅命的所滅。10節，他們遭遇這些事，都要作為見解，並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。所以自己以為站得穩的，需要謹慎，免得跌倒。你們所遇見的試探，無非是人所能受的，神是信實的，必不叫你們受試探
过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。阿們。主耶穌本是個力量，佢講當一個面對那個試探的時候，面對很多個難題，上帝講佢冇本而超過那個力量。當一個面對的時候，佢是本一個那個開一條出路，本一個能夠忍受得起啊，得住呀，也求上帝保護一個聽上帝嘅話，求上帝嘅話再次堅固一個嘅信心啊，一個來唱那個主的話 firman-Mu。永是我脚前明灯，又是我路上的光。主的话，又是我脚前明灯，又是我路上的光。我曾经迷失，心中恐惧盼望，主啊，却没把我遗忘。你有亲手引领，使我平安归阳泉。主啊，你是我的盼望。又是我脚前明灯，又是我路上的光。用前我自己記得主嘅話係自己嘅力量，堅固自己靠著主嘅話，靠著主嘅能力，能夠勝過一切。再次自己唱呢首歌。主的话，永是我脚前明灯，又是我路上的光。主的话，永是我脚前明灯，又是我路上的光。我曾经迷失，心中恐惧盼望，主啊，却没把我遗忘。你有亲手引领，使我平安归阳泉。主啊，你是我的盼望。主的话，永是我脚前明灯，又是我路上的光，又是我路上的光。再见。又是我路上的光。自己安靜下來，嚟聽上帝嘅話，今日出喺平常拖每自己主講。主所嘅弟兄姊妹們平安，感謝主是嘅建造神，每好嘅機會來到主嘅面前，一同嚟敬拜服侍上帝。Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk bisa menyembah Tuhan dan melayani Dia. 自家愛同求上帝幫助自家，即係作你嘅花，上帝嘅花，所自家愛分享嘅，能夠錯超堅固自家嘅信心。Mari sebelumnya kita berdoa, kita mohon Tuhan menolong firman-Nya yang akan kita renungkan ini akan memberkati setiap kita. 自家求神人幫助自家進入禱告。
Mari kita mohon Roh Kudus menolong kita dan kita masuk dalam doa. 亲愛天阿爸父，感謝你， Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih. 你係我哋可靠嘅救主， Engkau adalah juru selamat yang dapat kami andalkan. 你係真係法嘅上帝。 Engkau adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. 求主耶穌，你救恩救物嘅僕人， Kiranya Tuhan Yesus mengurapi kedua hamba-Mu ini 傳講主嘅心意， untuk menyampaikan isi hati Tuhan, 傳講主嘅信息， menyampaikan berita daripada Tuhan, 傳講主嘅救恩， menyampaikan akan berita keselamatan daripada 傳 Tuhan, 講主嘅能力。 memberitakan kekuatan Tuhan. 感謝主耶穌。 Terima kasih Tuhan Yesus. 眾弟兄姊妹們，喺下同聽上帝嘅話， Dan saudara-saudara kami yang sedang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. 求主嘅靈做奇妙嘅工作， Kiranya Roh Kudus bekerja seluas-luasnya melakukan 堅 perbuatan 固我哋 ajaib, 嘅信心， meneguhkan setiap iman kami. 同心禱告， Kami sehati berdoa 奉靠主耶穌的聖嘅 demi 名， nama Tuhan Yesus yang menang. 阿門。 Amin. 主所有嘅弟兄姊妹們， Bapak Ibu Saudara sekalian, 而家就同來看上帝嘅話，在讀上帝嘅話，在了解哥林多前書第10章第10到第13節。 kita akan bersama-sama membaca di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 10 ayat 10 yang sampai ke 13. 頭多師母助理已經讀了， Tadi WL sudah membacakan ayat firman ini. 我冇將巴記從頭份再讀。 Kita tidak lagi membaca ulang dalam bahasa Mandarinnya. 但係要記節等下，我睇假作下來再看。 Namun kita akan kembali bersama-sama melihat akan firman Tuhan ini. 偏偏在第10節， Terutama di dalam ayat yang ke-10. 聖經嘅話有講， Begini bunyi firman Tuhan. 你們也不要發怨言，像他們有發怨言的，就被滅命的所滅。 Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 13節， Kemudian ayat yang ke-13. 你們所遇見的試探，無非是人所能受的，神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的。 在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。 Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 人所面對有兩個可能， Yang dihadapi manusia itu ada dua kemungkinan. 可能佢面對到後來佢退後，或者佢戰輸。 Ketika dia menghadapi sesuatu itu mungkin dia akan mundur ataupun dia kalah dalam bertanding. 第二個方面可能佢跟進或者得勝。 Kemungkinan kedua dia akan terus bertanding semakin maju dan kemudian mendapatkan kemenangan. 是個人生活當中必定會面對兩件事。 Di dalam hidup manusia itu pasti akan menemui dua hal ini. 但係人因為人愛面對了，能夠勝或者能夠或者不勝就會打輸。 Nah, tapi bagaimana ketika seseorang menghadapi sesuatu masalah, apakah dia akan menang ataupun dia akan kalah di dalamnya? 忙要面對之前， Sebelum dia menghadapinya, 必定佢要訓練過來。 tentu saja dia harus berlatih untuk dirinya. 你比如講是講愛考試或者愛對那個球隊其他嘅等等。
Misalnya seseorang pelajar ingin menghadapi ujian ataupun seorang petanding dia akan menghadapi pertandingan umpamanya sepak bola. 你要多多先學習先訓練， Tentunya dia harus banyak berlatih dan berlatih dulu 你將有一個準備， sehingga dia mempunyai suatu persiapan, 你將有一個安定嘅心， sehingga dia mempunyai suatu ketenangan. 是到當你愛面對將你愛學習或者愛比賽之前， Dan ketika dia harus menghadapi pertandingan sebelum pertandingan itu, 將有一個經驗。 baru dia mempunyai suatu pengalaman. 經驗學習了，我準備了，我天天因為來面對。 Karena dia sudah berlatih dan dia bisa mengalami sehingga dia mempunyai suatu ketenangan untuk siap bertanding. 讓但安樣顯， Dan bukan hanya demikian, 也愛有認養機制。 tetapi dia juga tentu harus memiliki suatu gizi yang baik. 就係愛識學嘅認養， Dia harus mengkonsumsi gizi yang baik. 識到咩呢？識到佢嘅身體嘅強壯。 Sehingga tubuhnya itu mendapatkan kekuatan. 人屬靈嘅認養係咩呢？ Nah, apakah yang menjadi gizi rohani orang? 就係自己上帝嘅話能夠堅固自己嘅信心，挑旺自己嘅信心。 Yaitu melalui firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan yang membangkitkan iman kita. 所以自己愛堅訓練， Oleh karena itu kita harus terus berlatih dan berlatih. 堅面對。 Semakin kita menghadapinya, 是到自己將有準備來面對或者試探或者那個比賽。 sehingga kita ada persiapan ketika menghadapi pertandingan ataupun menghadapi suatu pencobaan. 所以第一點嘅自己愛看自己所突中嘅話，第一點自己嘅重要點就係。 Oleh karena itu firman Tuhan yang telah kita baca tadi ada satu hal yang pertama yang menjadi perhatian kita ataupun penekanan kita adalah 順從在信心嘅鍛鍊， yaitu kita taat di dalam latihan iman kita. 自己嘅信心啊，你相信上帝，我相信上帝。 Iman kita yaitu kita yang percaya kepada Tuhan. 唔相信我信了上帝就好了。 Kita bukan hanya bilang bahwa saya sudah cukup percaya Tuhan 但係 Yesus. 技術啊，還愛訓練。 Tapi iman kita harus tetap dilatih. 好像頭多外國比如講，你個其他球隊愛準備愛技術來訓練嘅刺激。 Seperti yang tadi saya katakan, satu tim sepak bola ketika dia harus bertanding dia harus berlatih lebih dahulu. 是到佢練久練久練到練到一個好嘅準備，佢將能夠去比賽， Sehingga ketika dia sudah cukup berlatih, dia merasa siap dalam latihan ini dan dia pun siap untuk bertanding. 上帝嘅話在第13節講這個的。 Firman Tuhan di ayat yang ke-13 tadi mengatakan kepada kita. 佢講你所面對嘅試探，你係普通嘅試探。 Dia mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. 因為咩呢？因為你係主已經信過這個試探。 Artinya bahwa pencobaan ini itu yang telah Tuhan Yesus lalui. 所以你面對了你係平常嘅試探。 Dan mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. 在上帝嘅見法，上帝嘅裡面看就係講作你係平常嘅。 Ada di firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Mengapa dikatakan ini adalah pencobaan yang biasa? Karena Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak mampu untuk menghadapinya. 所以上帝許可試探臨到人中間。
Dan Allah mengizinkan pencobaan itu ada di tengah-tengah manusia. 上帝必天準備了四本嘅力量， Dan Tuhan juga telah menyiapkan kekuatan buat dia. 所以上帝嘅法講，你所面對到嘅你係普通你係平常嘅。 Oleh karena itu Tuhan memberitahukan bahwa pencobaan yang kamu alami itu sebenarnya pencobaan 冇 biasa. 超過你嘅能力， Dan itu tidak akan melampaui 因為 kekuatanmu. 你冇按照嘅能力來面對， Memang kamu tidak punya kekuatan yang untuk menghadapinya. 只有上帝讓四本嘅能力來面對。 Tapi karena Tuhan yang memberikan engkau kekuatan untuk menghadapinya. Kita đó làผิดเพี้ย對相信主嘅人。 Ini ingat bahwa ini adalah diberitahukan kepada orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus. 每一個相信主嘅人，就係要基督喺佢嘅心中。 Setiap orang yang dipercaya pada Tuhan Yesus ada Kristus yang tinggal di dalam hatinya. 但信嘅基督， Dia adalah murid yang menang. 但信嘅基督， Ada murid yang mendapatkan kemenangan, 但信嘅基督， pengikut Kristus yang menang. 但信嘅基督，Kristus yang sudah menang。 Kristus yang sudah menang. Jikin phục cái ký tụ, Adalah Kristus yang telah bangkit. mỗi cái相信幾個人，gia điều tận sinh cái lực lượng. Setiap orang yang percaya dia pun akan mendapatkan kemenangan. Cú số gì? Chủ cái pha còn nhị số miền tây cái là siêu hết, si cái số nhị đó cái si tham, nhị số nhị đó cái là siêu hết bình thường cái phổ thông cái. Oleh karena itu dikatakan pencobaan yang kita alami di dalam dunia ini adalah pencobaan yang biasa. Mồ sau cô nhà cái khốc bùn nén. Tidak akan melampaui kemampuanmu.当你面对cái chỉ sĩ, Ketika kita menghadapinya, 上帝cái lực lượng siêu hết lại. kekuatan Tuhan itu datang bagi kita. Muốn thì Pertanyaannya, 你有依靠上帝嗎？ apakah kita ada bersandar kepada Tuhan? 如果你求上帝， Jika kita memohon kepada 上 Tuhan, 帝都賜俾你力量， Tuhan akan memberikan kekuatan kepada 因 kita. 為佢得勝嘅上帝， Karena dia adalah Tuhan yang sudah menang 已經成為你嘅上帝。 dan telah menjadi Tuhan bagi kita semua. 是嘅新嘅上帝係得勝嘅上帝， Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang menang. 每一個相信佢嘅人，就係得勝嘅子民， Dan setiap orang yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang umat yang berkemenangan. sudah menang。 Ya, umat yang sudah menang. 感謝上帝嘅恩典。 Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. 無論你年老嘅衰事，無論你年輕嘅衰事， Apapun usia kita, baik kita yang sudah tua maupun yang masih muda, 每一個人會面對到試探。 setiap orang pasti akan menghadapi namanya pencobaan ini. 是嘅熱切嘅困難， Dan juga masalah kesulitan dalam dunia ini. 無論喺身體方面， Baik secara badan kita, fisik kita, 健康不健康，有病痛不病痛， sakit maupun tidak, ada kelemahan atau tidak. 無論在一個自信嘅下胎快學入嘅家庭， Mungkin juga di dalam pendidikan anak cucu kita dan keluarganya. 自家所面對，當面對之時， Ketika kita menghadapinya, 唔好埋怨上帝， kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. 唔好心裏或者在裏嘅念不sungut sungut， Kita tidak boleh bersungut-sungut. 唔好講錯上帝，做咩咁樣啊？上帝啊！ 你仍然係行嘅救主麼？你仍然係全能嘅上帝麼？ Jangan kita bersungut-sungut lalu mengatakan, Tuhan mengapa demikian? Apakah engkau masih tetap Allah? 如果你全能嘅上帝都冇幫助我，都冇出路啊！ Mungkin ada yang mengatakan, jika engkau adalah maha kuasa, mengapa Tuhan tidak memberikan jalan keluar buat saya? 做咩我禱告按叫行冇改變啊？ Mengapa saya sudah berdoa, sudah begitu lama, belum ada perubahan? 上帝要訓練自己嘅信心。 Tentu Tuhan akan menguji atau melatih iman kita. 你仍然係依靠上帝麼？ Apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan? 當你奮鬥，你嘅事， Kita bergumul akan masalah kita. 你要依靠上帝麼？ Apakah kita tetap percaya dan besar 你 kepada 交託 Tuhan? 俾上帝麼？ Apakah kita menyerahkan kepada Tuhan? 你祈求上帝麼？
Apakah kita datang untuk memohon kepada Dia, 是本你力量， memberikan kita kekuatan, 或者你依靠你自己的聪明， atau mungkin kita hanya bersandar kepada kepintaran kita 或者 sendiri. 你依靠你自己， Kita hanya bersandar pada diri kita sendiri. 爱 boy， Merasa diri saya bisa, 爱家人 boy， keluarga saya bisa. 所以爱唔需要别人，唔需要上帝。 Oleh karena itu saya tidak perlu orang lain dan saya tidak perlu Tuhan. Dia sekarang janji 了上帝嘅命令。 Ini menunjukkan bahwa kita telah menjauh daripada akan perintah Dia Tuhan. 表示自己冇信心，冇依靠上帝。 Ini menunjukkan bahwa kita tidak punya iman, tidak bersandar kepada Tuhan. 如果自己係咁樣嘅態度， Jika sikap kita demikian, 自己求上帝赦免自己嘅 kita 罪， memohon Tuhan untuk mengampuni akan dosa 求 kita. 主改變自己。 Kiranya Tuhan mengubahkan hidup kita. 感謝上帝嘅恩典。 Bersyukur atas anugerah 自 Tuhan. 己唔單單去順服上帝，在自己嘅信心，在主耶穌基督裏面， Kita bukan hanya mau tunduk dan taat kepada Tuhan di dalam Kristus. 在上帝訓練自己之時， Ketika Tuhan Yesus melatih iman kita, 但係自己就要相信。 kita pun harus memiliki iman yang percaya. 第二，自己就要相信。 Yang kedua adalah kita harus percaya. 相信乜嘢呢？ Apa yang kita percaya? 相信嘅後果就係必定得勝。 Kita percaya bahwa akhirnya akan mendapatkan hasil yaitu kemenangan. 見到自己面對到， Saat ini kita menghadapinya. 當面對之時，當然都盲信； Ketika kita menghadapi tentunya dalam proses belum mendapatkan kemenangan. 當面對之時，當然亦都盲人。 Tentu saja ketika kita mengalaminya kita belum mendapatkan kemenangan. 當然行在那個球場對或者下在那個市場之時，你當然盲信過一切。 Tentu saja ketika orang bertanding ketika masih ada di lapangan belum menyelesaikan pertandingan itu. 當你離開了或者對了，在那個球隊或者在那個運動方面，還有其他嘅等等，將得到嘅後果。 Tapi ketika saat kita dalam pertandingan baik untuk sepak bola ataupun cabang olahraga lainnya dan telah selesai bertanding baru kita mendapatkan hasilnya. Sekarang kan gitu, menyenjang, menyenjang tiga名, tiga名, tiga名. Dan tentu kita akan mendengar akan pengumuman yang mengatakan siapa yang akan mendapatkan juara pertama, kedua dan ketiga. 乜人達到安好，達到安將、安順服嘅理由。 Siapa yang telah bertanding sesuai dengan peraturan yang ada. 感謝上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 自己要相信。 Kita mau percaya. 當時間當你試探臨到之時， Ketika pencobaan datang kepada kita, 自己仍然係先上靠上帝 kita，harus tetap percaya kepada 仍 Tuhan. 然求上帝， Kita tetap bersandar 仍 berdoa 然 kepada 交託俾 Tuhan. 上帝。 Tetap menyerahkannya kepada Tuhan. 必定上帝是本自己力量。 Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. 後來自己必定得勝。 Akhirnya kita akan mendapatkan kemenangan. 每一個相信上帝嘅人啊， Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, 主耶穌對佢講， Tuhan Yesus berkata kepada 主耶 dia. 穌對我講， Tuhan Yesus berkata kepada 主耶 saya. 穌對你講。 Tuhan Yesus juga berkata kepada Anda setiap kali Anda semua. 在呢個約翰福音第5章第4節下半節到第5節， Yaitu yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4b sampai yang kelima. 聖經嘅話咁講。 Demikian bunyi firman 因 Tuhan. 為凡從神生的，就勝過世界；使我們勝了世界的，就是我們的信心。第5節，勝過世界的是誰呢？不是那信耶穌是神兒子的嗎？ Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 感謝上帝， Kita bersyukur kepada 每 Tuhan. 一個相信上帝嘅主耶穌基督嘅人， Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, 耶穌喊到有信心， ini artinya dia memiliki iman percaya. 有信服， Dia ada memiliki ketaatan. 有訓練， Dia memiliki latihan 愛依靠上帝， untuk bersandar kepada Tuhan. 必定得勝。 Sehingga dia akan
pasti mendapatkan Nhìn kemenangan. vui nhị các ngài xin cái chủ hay phục phật cái cứu trụ. Oleh karena Tuhan yang kita percaya, Bapak dan Ibu saya percaya adalah Tuhan yang hidup. Tại xin cái song ti. Dia adalah Tuhan yang sudah menang. Ngài theo khá thỉnh phong miên. Di dalam keluarga, Ngài theo chi kỳ phong miên. di dalam pribadi kita. Thi hôn xin mới một nhìn nhìn giá trị trong. Demikian juga saudara-saudara sekalian. Saya set nhìn có những cái sen phát trống. Di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Miên tuy tổ. Kinh kulit tổ an to cái nạn thị, an to cái theo chân, an to cái trung tâm. Mungkin kita menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak pergumulan dan juga penderitaan. Tan he to leo kinh bunyit. Namun sampai saat ini, Siga konco, siga kin ko leo, siga he shin ko leo. kita melihat ke belakang bahwa kita telah menang, kita telah melewati banyak hal. Kinh bunyit nhị các ngài. Saat ini saudara dan saya Xin khâu chủ đạo su cái nhị. percaya kepada Tuhan Yesus. Siêu he điều shin lit. Ada mendapatkan kekuatan, kemenangan. Siêu he tật shin cái nhị. Adalah orang-orang yang Tật berkemenangan. shin cái chế men. Ya adalah umat yang menang. Tật shin cái phổ nhị. Adalah hamba yang menang. Tật shin xong cái gì he xong cái tật shin cái gì. Adalah anak-anak yang menang. Cảm chia xong cái end. Kita bersyukur kepada anugerah Tuhan. Bolon mãi xin khong liềm đó nhỉ. Walaupun apapun masalah yang kita hadapi. Nhắn lo. Mungkin kita telah masuki usia tua. Chính chỉ xuân sim kiêu along. Anak cucu menantu kita. Nhị vui kita tàu cao. Kita harus doakan mereka. Kian ku kita kasih. Supaya dikuatkan imannya. Nhị vui kita trụ phụ. Kita memberkati mereka. Dùng xong cái pha kian miên kita. Dengan firman Tuhan kita menasehati Dùng nhà mereka. cái xin sim ji cao xong ti tàu cao vui kita tàu cao. Dengan iman kita berdoa mendoakan mereka. Nhị hết tại xin cái nhị. Kita adalah orang yang telah menang. Tóm dần. Chia sọ nhị nên kêu giang hiong nhìn ra dự tại xin cái xin lít. Tentu saja melalui kita akan mempengaruhi orang lain mendapatkan kekuatan kemenangan itu. Nhị con thấy là cái kiểu kiều chồng kiều tại kiều tuy đa dạng cái gì gì à. Ketika kita melihat suatu pertandingan sepak bola, ketika dia menang dalam pertandingan itu, cái gì ban đa dạng à. yang satu kelompok yang telah menang itu, Phải cha thật kiều thật lo cái kiều muốn hi. ketika bola itu telah masuk ke dalam gawang, phải cha cái kẹp ấy. Cái tôi itu nghiao phải. atau mungkin dalam permainan bulu tangkis masuk dan Tidak bisa lawannya dibalas. tidak bisa menangkap. Sao gì yang mày hả? Nah, apa yang terjadi? Manyin ta lo manyin ta jang. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang masuk gol, siapa yang berhasil smash. Siapa yang berhasil men-smash bola? Siêu he có nhiều lực lượng ngay nhìn. Tentulah orang yang punya kekuatan. Theo lối, manyin xin phổ siêu. Dan kita melihat siapa yang bertepuk tangan Manyin dengan, an phone hi. siapa yang merasakan senang. Thí dụ ta lo phải cha ta jang sa. Yang pertama adalah orang yang telah memasukkan bola itu ke Thứ gawang. nhì, Yang kedua siêu he so khôn cái nhìn à. adalah orang-orang yang ikut melihat Cái pertandingan mình itu. thang cái số đó lại cái liền xa cái nhìn à. Ya, orang-orang yang di sekitar situ yang melihat pertandingan itu. Cái an phone hi cái xin phổ siêu. Mereka pun merasakan senang dan bersorak-sorai akan kemenangan Châu itu. rong chỉ cả bui, chỉ cả gì khao song ti, chỉ cả gì khao song ti tự xin. Demikian juga kita bersandar kepada Tuhan dan mendapatkan kemenangan itu. Chỉ cả cái cá nhìn, chỉ cả bui kỳ tàu cao, bui kỳ trụ phụ. Dan keluarga kita yang kita berkati dan kita doakan. Chỉ cả tự xin, kỳ ra chẳng hiong to, an phone hi, an phone lo tự ra tự Kita yang xin. menang juga mereka mempengaruhi mereka dengan sukacita bersorak-sorak. Hồ chong li đâu sao phui phải trả, hồ cái con kiều chong cái con cái nhìn. Seperti orang-orang yang melihat pertandingan yang menang itu. Chú mấy kỳ ta lo, chú mấy kỳ ta chẳng to mấy kỳ mà an phone hi, kỳ xin phổ siêu nè. Padahal bukan dia yang memasukkan bola ke gawang, tapi dia juga mengapa dia bisa bersukacita? Nhìn vui à, chia chọn nhà cái xin lít, nhà cái tận cái ta chẳng à. Nhìn cái con to cái an phone hi, chú chẳng hiong to kỳ à. Karena melalui kekuatan kemenangan itu mempengaruhi mereka yang melihatnya. Jadi với kỳ ký chỉ nhỉ à. Karena dia ikut mendukung. Jadi với kỳ con trông nhỉ à. Karena dia menghormatinya. Cảm ơn song ti. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita song xin chủ cái nhìn. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Giá dù chỉ trọng. Demikian juga kita.
Sehingga bitin tak shin. kita pasti akan menang. Long sehingga tak shin. Ketika kita sudah menang, 所有嘅人看出sehingga係tak shin 嘅人。 orang akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan. 人看出sehingga 係主嘅孩子嘅人。 Dan mereka melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. 約翰福音16章33節。 Injil Yohanes 16章33節。 Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 demikian bunyi firman Tuhan. 在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。 Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 主耶穌已經得勝了。 Tuhan Yesus itu sudah menang. 每一個相信佢嘅人一得勝。 Setiap orang yang percaya kepadanya pun adalah orang yang menang. 復活，從死裏復活過來， Dia yang telah mati dan bangkit kembali. 魔鬼冇權柄， Iblis tidak mempunyai kuasa lagi. 世界冇權柄。 Dunia tidak berkuasa lagi. 每一個相信主嘅人， Setiap orang yang percaya kepada Tuhan 必定係 Yesus 依靠上帝， tentu harus bersandar kepada Tuhan. 依靠上帝， Orang yang bersandar kepada Tuhan 順 Yesus, 服上帝， taat kepada Tuhan Yesus, 相信交託本上帝， percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus, 必定你得勝。 tentu akan mendapatkan Amin. kemenangan. Amin. 即刻嚟禱告， Mari kita berdoa. 親愛天父感謝你， Bapa kami di surga, kami berterima kasih. 主耶穌你嘅出生子 Tuhan Yesus anak tunggalmu 已經來到世界， yang telah datang ke dalam dunia 我哋紀念主嘅受難節是在十字架，還有你嘅復活，所以我哋過去吉日過去嘅時間已經紀念敬拜。 Kami telah mengenang akan kesengsaraan Tuhan Yesus dan juga kami mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus dan kami telah mengalaminya. 主耶穌係完人發出嘅救主， Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup 主耶 kekal 穌係完 selamanya. 人得勝嘅救主。 Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah menang. 所以我哋每一個相信你嘅上帝嘅人，就係得勝。 Oleh karena setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang 我哋 berkemenangan. 眾弟兄姊妹們，也得勝。 Saudara-saudara kami demikian adalah orang yang berkemenangan. 求主耶穌堅固我哋嘅信 Kiranya 心， Tuhan meneguhkan iman kami 面對一切嘅前途， di dalam menghadapi setiap masa depan kami. 仍然要勝利， Tetap memiliki kemenangan, 仍然要勝利。 tetap mendapatkan kekuatan dalam kemenangan. 感謝主耶穌， Terima kasih Tuhan Yesus. 聽嘅禱告， Dengarkanlah doa kami 奉靠主耶穌得勝嘅名， demi nama Tuhan Yesus yang menang. 阿門。 Berdoa. Amin. Ya, cảm謝cái chủ cái ân tiền ha, chỉ cả thằng leo xong thì cái pha, thiếu chị mới, một phải sim, suy nhận chỉ cả cháu như tỏ tan hết chỉ cả khao cho Giêsu chỉ cả tệ xin cái nhìn, Amen. Lihat chỉ cả ai lời siêu phung hiền, thiếu chị mới có gì, chuẩn hi lời nhà cái phung hiền, biang chơi là cái xin phung hong, như heo lời to xin thòng, biang chơi là cái xin xiong, là phung hiền xiong đi, ya. 如果ที่用這麼曉記，而家可以去接記落嚟cái ampera記圖圖cái銀行呼求去，感謝ที่用這麼cái記起上帝賜福你健康賜福你平安，呀！而家嚟唱一首歌就係靠着耶穌得勝。我要宣告，我软弱的改变。在你爱里，我要宣告你是王。在你爱里，我要宣告，我不再最终打转，是你带领着我的生。靠着耶稣的生，靠着耶稣。众生要靠着主爱去得胜，靠着耶稣的生，靠着耶稣的生，不必惧怕挫败，甚至主恩更宽阔，是你带领着我得胜。阿們，姊妹，自家
主里面，自家就係得信嘅人，因為主耶穌老自家同在，佢帶領自家，佢幫自家得信。好，自家再次宣告，在主里靠着耶穌得勝。在你愛裡，我要宣告，我要得改變。在你愛裡，我要宣告你是王。在你愛裡，我要宣告，我不再最終打轉，是你帶領着我的生，靠着耶穌的生，靠着耶穌的生，從這生要靠着主愛去的生，靠着耶穌的生，靠着耶穌的生，不必懼怕挫敗，甚至主恩更寬闊，是你帶領着我的生。Sekali lagi,靠着耶穌的生，靠着耶穌的生，靠着耶穌的生，從這生要靠着主愛去的生，靠着耶穌的生，靠着耶穌的生，不必懼怕挫敗，甚至主恩更寬闊，是你帶領着我的生，是你帶領着我的生，是你帶領着我的生。阿們。祝所有弟兄姊妹再次提醒自家嘅家人團契，就係2127仍然用了嘅YouTube 可以開電視費啊！下期嘅就係5月28號拜六，又係10點。請弟兄姊妹可以檢到了嘅 YouTube 嘅先後都可以基本自家嘅家人嘅姊妹們是多幾多啥呀？接觸其他啥數人唔曉來多先通，其他啥可以出入嘅 YouTube 佢能夠得先嚇。自家嚟結束見周旋家人嘅團契，自家嚟唱結束歌，就係願主的愛與你同在。Lagu terakhir.願主的愛與你同在，無論你在何方，願他祝福你的心裡安康。主的愛如流水深深，願你分享他的愛，在那漫漫的黑夜見燭光。願主的愛與你常在，直到永永遠遠。願他賜給你福音的真光。主的愛如河水滔滔，醫治你的創傷，在那漫漫的黑夜見燭光。主的愛如河水滔滔，醫治你
主多，平常拖每一家主多。 Chúa soi cái điều gì mà muốn chỉ cả kết束kinh giáo xin cái cá liền chi phối chỉ cả lời祷告. Trên apa phu ở đây mình xin cảm ơn những ở đây đi kinh chuẩn bị liệu sim两siêu上帝嘅法創始真每嘅上帝嘅法堅固ở đây嘅信心ở đây家庭中弟兄姊妹們只切片人nhỏ求主耶穌安慰求主耶穌不出路求主耶穌施 bún ngày tao mới dịp vui là cái xin cô đi xét đến bún ngày tao hay gì khao song ti hay xin khao chủ giả số tại xin cái cứu chủ tất nhiên sắm bị thì cái song ti sắm bị thì cái song ti xin phu xin chỉ xin đến cái dùng con cái chỉ oi cái an vui sư phụ trung trường gì mấy muốn chung kiến sĩ chít to dồn dàn dàn amen.